الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله أن جعلنا وإياكم مجتمعين على محبته، وكما اجتمعنا على محبته نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإظهار شريعته وإحياء سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه القائل صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar, beliau memulai tausiahnya pada malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan manusia pilihan dan kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kedua kalinya beliau menyampaikan telah menjadikan kita semua berkumpul di tempat ini atas kecintaan kita kepada Nabi. Maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk menampakkan daripada syariat Nabi, dan juga diberikan taufik untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka dia akan berkumpul nanti di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلهذا الإنسان الذي يهتم بالعلم المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء يفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش بتفرح النبي محمد؟ بإحياء سنته. كلما تعلمت مسألة من شريعته عملت بها، وهكذا تثبت العلوم النافعة في القلوب. بإيش تثبت العلوم النافعة؟ كلما تعلمت مسألة عملت بها، وعاد علمتها لغيرك فذاك ثواب أعظم. ما أعطى المسلم أخاه عطية مثل حديث تعلمه فعلمه له، مسألة تعلمها فعلمها لغيره من المسلمين. هذا هي أحسن عطية تعطيها لإخوانك المسلمين. فلهذا لما سئل الإمام أبي حنيفة كيف حزت هذه العلوم، فقال ما تعلمت مسألة إلا وعملت بها وعلمتها لغيري. فحينئذ يثبت العلم في القلب، فما عاد يفارقك. متى يفارقك العلم؟ إذا أهملته، فكان العلم في ناحية والعمل في ناحية. ما يستقر العلم في القلب إلا بالعمل. فلهذا قيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجبته وإلا ارتحل، فيشوف مكان ثاني، ما يجلس في مكان. ليه؟ لأنه ما يقال هذا فلان من أهل العلم حتى يقرن عمله بعلمه، وإلا فهو ظاهر بهالعلم باطن ليس من أهل العلم. لأن بعض الناس يتعلم لأجل الشهادة فقط، هذا ظاهر يقال فلان هذا طالب علم، لكن باطن لا يطلق عليه في الملأ لا على طالب علم ولا عالم. وإن أعطي شهادة الدكتوراه أو البروفيسوراه لا يطلق عليه. هذا المعيار، هذا الميزان، ميزاننا محمد. وكلما طبقت علمك الموافق لعلم محمد حينئذ كان ذكرك في الملأ الأعلى. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى النمل في جحرها
والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. الله يجعلنا وإياكم من معلمي الناس الخير ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ومحبة في حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu, maka sepantasnya bagi setiap manusia dia memperhatikan untuk menuntut ilmu yang ilmu itu bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana Nabi bisa senang ilmu yang kita dapatkan? Tentunya dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, maka dengan itulah ilmu itu akan menetap di dalam hati kita, dan itulah yang dikatakan sebagai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang menuntut ilmu kemudian mengamalkan dan dia mengajarkan kepada orang lain, maka inilah sebuah pahala yang sangat besar. Bahkan beliau menyampaikan bahwasanya sebaik-baik pemberian yang kita berikan kepada saudara kita yang muslim adalah ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, maka pemberian ilmu itu adalah sebuah pemberian yang sangat besar dan sangat baik. Ketika ditanyakan Al-Imam Abu Hanifah, bagaimana bisa ilmu itu menetap di dalam hati, maka beliau mengatakan, aku belajar, kemudian aku mengamalkannya, dan terakhir aku mengajarkannya kepada orang lain. Maka dengan mengajarkan kepada orang lain tadi, tetaplah ilmu itu di dalam hatiku. Dan ilmu tidak bisa dipisahkan daripada amal. Dan kalau misalkan dipisah ilmu itu dari amal, maka dia telah melalaikan daripada ilmu. Jangan sampai ilmu di satu sisi dan amal di sisi yang lain. Sebagaimana dikatakan, ilmu itu akan datang dengan diamalkan. Kalau kita menjawab dan mengamalkannya, maka ilmu itu akan datang menetap di hati. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan hilang di dalam diri kita. Maka al-ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Ilmu tidak hanya dari segi zahirnya saja, tapi harus dari segi batinnya, yaitu dengan mengamalkan ilmu. Janganlah belajar untuk mencari daripada gelar atau ijazah dan yang lainnya, karena tidak dikatakan sebagai penuntut ilmu, walaupun nanti di langit yang tertinggi orang yang menuntut ilmu karena ijazah, bukan untuk mencari gelar dokter atau profesor atau yang lainnya. Karena apa yang menjadi patokan kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap ilmu itu dipraktekkan, maka itu yang menjadi penyebutan dirimu yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di dalam lubang dan ikan-ikan yang ada di laut, mereka bersalawat kepada orang yang mengajarkan manusia akan ilmu. Tentunya ini yang telah mengamalkan ilmunya, dan tujuannya memang hanya untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما انتقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، قال سيدنا عبد الله بن عباس: كان هناك بعض الشباب، قلت لهم تعالوا بنا الآن نتدارك العلم من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن صغار وهؤلاء كبار، سمعوا من النبي أكثر مننا ورأوا من فعل النبي أكثر مننا وجالسوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مننا وتمتعوا بالنظر في وجه النبي محمد أكثر مننا، تعالوا بنا نتداركهم ونأخذ العلم عنهم. فتباعدوا وقالوا ايش بيفوت العلم ما دام عندنا هؤلاء الرجال الشياب يكفون، احنا ايش بنعمل نحن؟ خلاص ليش نحن ناس كذم يتكلمون في العلم، في ناس يفتون،
فتركهم سيدنا عبد الله بن عباس وذهب يتلقى العلم عن الصحابة، فحط ركابه على الصحابة، وأخذ عن سيدنا علي كرم الله وجهه، وأخذ عن زيد بن ثابت، ثم بعد ذلك قال ذللت تابعا، كسر نفسه، كسر هواه، وقال أنا ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا معبد طبع العلم عند حد، لا، كسر نفسه وهواه وراح يطلب العلم عند الصحابة وعند كبار الصحابة. فلما ذلل نفسه تابعا قال فعززت بعد ذلك متبوعا. أولئك الشباب لما رأوا بعد ذلك الناس كلهم مقبلين على ابن عباس وعلى باب ابن عباس خلق كثير وهم لم يلتفت إليهم أحد، فقالوا هذا الشاب أعقل مننا، هذا الشاب أفضل مننا. تدارك في زمن التدارك، فتدارك أهل العلم. أهل العلم من هم؟ العلم المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تدارك أهل التربية، من هم؟ من اتصلت تربيتهم بالمربي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يتنافس إليهم، لا أصحاب الشهادات الذين لم يتصل لهم سند إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو العلم النافع، متصل بمحمد. علم ليس متصل بمحمد فليس بنافع، لأن العلم كله أول محمد وآخره محمد. فاحرص أن يكون لك نصيب من ميراث النبي محمد إن أردت ميراثه. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabat Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih muda itu mengajak teman yang sebaya dengan beliau untuk mengambil ilmu daripada sahabat-sahabat yang tua, yang lebih tua, yang mana mereka lebih sering melihat Nabi, mereka lebih sering kumpul dengan Nabi, mereka lebih sering berjumpa dengan Nabi, mereka lebih sering melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terjadi adalah ajakan daripada sahabat Abdullah bin Abbas itu ditolak. Mereka malah menjauhi daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas meninggalkan mereka, kemudian mencoba menjajaki ilmu daripada sahabat-sahabat yang lebih dahulu daripada beliau, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan begitu juga sahabat Zaid bin Sabit. Akhirnya di akhir beliau mengatakan dzuliltu tabi'an, aku dihinakan ketika mengikuti. Artinya beliau ketika menuntut ilmu, mencari ilmu daripada sahabat yang terdahulu seperti Sayyidina Ali dan yang lainnya, beliau melawan daripada nafsunya, melawan daripada hawa nafsunya. Itu sama seperti menghinakan diri beliau. Kemudian fa'azzaztu matbu'an, maka aku menjadi maka aku dimuliakan dengan menjadi orang yang banyak diikuti. Akhirnya pemuda yang dahulunya meninggalkan beliau untuk menuntut ilmu kepada kibarus sahabat, menjadi pengikut daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Mereka sampai menunggu di depan pintu Abdullah bin Abbas untuk menanyakan ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh Abdullah bin Abbas daripada kibarus sahabat. Dan dikatakan hadza syab, ini pemuda adalah orang yang paling berakal di antara kami, karena sahabat Abdullah bin Abbas telah mendapatkan apa yang beliau dapatkan daripada ahlul ilm, yaitu sahabat yang tentunya belajar ilmunya bersama kepada Nabi. Dan sahabat Abdullah bin Abbas telah mendapatkan apa yang didapatkan dari ahlul tarbiyah, yang tentunya pendidikan itu diambil langsung daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah mereka, para sahabat terdahulu. Mereka menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan daripada gelar ataupun yang lainnya, karena yang mereka cari adalah ilmu yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan itulah ilmu yang bermanfaat.
Bukanlah ilmu yang bermanfaat itu untuk sekedar mencari ijazah atau gelar. Beliau juga mengatakan ilmu itu awalnya adalah Nabi Muhammad dan akhirnya juga adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tekunlah kalian untuk mendapatkan apa yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. وسيدنا زيد بن ثابت لما قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صغير السن، لكن جاءت به والدته إن هذا ابني عنده حافظة وعنده ذكاء، فأمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاشتغال بما ينزل من القرآن، وكلما نزلت آيات حفظها حتى جمع القرآن في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتفق الصحابة أن يكون هو من يحمل هذه مسؤولية جمع القرآن في مصحف، فقال لو حملت جبال الدنيا أهون علي من هذا الأمر. ليه؟ لأن التحري على الورع صعب، أما المتجري ما يبالي، سئل مسألة حتى بلا علم يجاوب، هذا متجري. المتجري للجاهل يتجرى أي حاجة يقول لك يلا كأنه كذا أظنه كذا. العلم ما في كأنه ولا أظنه، العلم نقل ما هو عقل. عندك نقل تكلم، ما عندك نقل اسكت. ظهر ناس في هذا الزمان يتكلمون بالعقول ويقولون في القرآن وفي سنة النبي محمد حبيب الرحمن بحسب أهوائهم، فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم والعياذ بالله. كما ما أنتم تشوفون في السوشيال ميديا كل يوم أحد يتكلم في الدين بغير علم. والآن يعني ما هو يضل في بلد الواحدة، يضل في بلاد متعددة، لأن كثير من الناس اليوم مساكين يأخذون دينهم من جوجل. من جوجل. لا، هذا العلم دين. يقول سيدنا ابن المبارك فانظروا عمن تأخذون دينكم، لابد بسنده متصل إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أم الصالحة جابت ابنها، بغته إيش؟ ما بغته أمر الدنيا، بغته يتعلم ليكون نافعا لنفسه ولأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا يفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأم أنس جاب سيدنا أنس إلى عند النبي محمد وهو صغير، قالت هذا ابني ذكي وعاقل بغاته يخدمك يا رسول الله. أمهات صالحات تعرف كيف الأصلح لابنها. وأما الأم لا، اليوم أمهات يعطين أبنائهن جوالات فيساهمن في إفساد أولادهن من حيث يظن الأب أنه يصلح الولد، بالعكس. فصار الآن حتى الحب والبغض ما عاد عرفناه. كثير من الآباء والأمهات يظلم أبنائه ويؤذي أبنائه تحت ستار المحبة، وليس هناك محبة. ليس هناك محبة. المحبة هو أن تسلك بهذا الصغير أو هذا من لك عليه ولاية ما يصلح في دينه ودنياه وتسلم له عقباه. هذه هي المحبة، لا أن تعطي على هوى. فإن هذا الطفل إذا كان يلعب بالسكين فأخذت خفت عليه بيأتي السكين في عينه فيعيش بلا عين. أنا أخذت منه السكين بكى وظنك أنك عدوه. ليه أخذت السكين منه؟ بعد ذلك بيقول هو بيعرف المحبة متى؟ إذا جاء عنده العقل فيعرف أن هذا محب، لما أبعد عني ما يضرني. كذلك ابنك إذا أبعدت عنه هذه التي تلهيه من جوال وغير ذلك. أولاد صغار ما ينبغي أن يحمل جوال أصلا، ما ينبغي، هذا ما كمل عقله. والآن الغزو
مشى في كل مكان حتى في الجيمز، في الجيمز يدخلون فيه السم في الدسم، ظاهره لعب باطنه إفساد. من يعرف هذا ومن يلعب بهذا يعرف، يأتي إعلان ثم إعلان ثم إعلان، وهذا الطفل يحب الفضول، صح، يحب الفضول، بيشوف إيش هذا وإيش الإعلان في هذا، هكذا يستدرج 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 حتى بعد ذلك يسقط في شبكة إبليس. ملايين القنوات في جوجل لإفساد البشر، لإفساد للمسلم خاصة والبشر عام. من هؤلاء؟ هم حزب إبليس. وظيفتك يا طالب العلم أن تتسلح بالسلاح الذي تطفي به نار إبليس، تبعد الشر عن نفسك، فإذا بعدت عن نفسك شر أبعدته عن غيرك. هذا الذي يفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يفرحه؟ أن تكشف حيل إبليس للناس حتى يبتعدوا عنه، حنا يفرح. وإلا فإبليس وظيفته في هذه الدنيا الإفساد، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه في هذه الأرض وظيفتهم الإصلاح. ولو جمعنا خير الدنيا كله في شيئين: تعظيم أمر الله وإصلاح ذات البين. ولو رأينا الفساد في الدنيا كله والشر في الدنيا كله بيرجع إلى أمره، تحقير أمر الله، شر وإفساد ذات البين. رأيت الآن في هذا الزمن كيف لما في فرقة من الفرق الضالة إذا مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكدروا وتغيرت وجوههم. ليه؟ عرفنا أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن الذي يحب مدح النبي محمد ويحب مجلس الصلاة على النبي محمد والإكثار من الصلاة على النبي محمد عرفنا هذا من أهل السنة والجماعة. فهذه العلامة التي نعرفهم بها في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان، حتى صار فيه كثير من الأساتذة حيران. فكيف إذا كان الأستاذ حيران فكيف بالتلميذ مسكين كسهام؟ التلميذ حي إذا كان الأستاذ حيران من باب أولى التلميذ. لكن من اتصل بحبيب الرحمن ومن اتصل بالحبيب المختار ما يحتار. الله يوصلنا بهذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم، ويجعلنا وإياكم من الذين يحيون سنته في كل وقت وفي كل حين. Dan beliau menceritakan sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid ini datang kepada Nabi SAW ketika itu waktu beliau masih kecil, dan sahabat Zaid ini adalah salah seorang sahabat yang cerdas. Maka Nabi memerintahkan sahabat bin Zaid untuk menyibukkan diri beliau dengan ketika setiap kali turun Al-Quran maka sahabat Zaid ini yang menghafalkannya. Jadi setiap turun ayat Al-Quran, sahabat Zaid bin Sabit menghafalkannya sampai semuanya dikumpulkan. Ketika Rasulullah SAW wafat dan para sahabat sepakat bahwasanya yang akan memegang tanggung jawab dalam mengumpulkan Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit. Akan tetapi sahabat Zaid sangat takut, kalau takut akan salah apa yang dilakukan oleh beliau. Berbeda dengan orang yang punya ilmu di zaman sekarang, kata beliau mutajari, dia berani melakukan sesuatu sesuai dengan akalnya saja, bukan dengan ilmunya. Kayaknya begini, sepertinya begini, memberikan sebuah hukum dengan akalnya, bukan dengan ilmu yang itu bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan kata beliau tidak tahu hukum tersebut, lebih baik diam. Kita lihat zaman sekarang banyak para asatid, mereka berbicara itu sesuai dengan akal mereka. Di sosial media
maka itu adalah sebuah kezaliman kata beliau. Dan ini terjadi di banyak negara, bukan hanya di Indonesia, bahkan di berbagai negara mereka menyampaikan ilmu itu sesuai dengan akal, bukan nakal, artinya diambil dari satu kitab atau dari satu guru. Ya. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mubarak, kalau kita ingin mengambil agama kita, artinya mempelajari agama kita, maka lihatlah dari mana orang itu mengambil belajar ilmu tersebut. Kalau misalkan sumbernya dari Google, ya ini yang bisa membahayakan, bisa menyesatkan. Tapi kalau memang sumber dari ilmu yang tentunya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, inilah yang ilmu yang bermanfaat. Maka belajarlah ilmu untuk memberikan manfaat khususnya untuk diri sendiri dan juga untuk umat Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga menceritakan seperti Ummu Anas, ibunya daripada Anas bin Malik. Ketika itu sahabat Anas bin Malik masih kecil, karena ibunya adalah perempuan yang salehah, maka beliau tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Beda seperti zaman sekarang, orang tua memberikan anak-anaknya dengan HP. Ya. Orang tua menyangka bahwasanya dengan memberi HP itu sesuatu yang baik untuk anaknya. Tapi sebaliknya, ini adalah sebuah kezaliman dari orang tua kepada anak-anaknya yang diselimuti oleh rasa cinta. Padahal itu bukan bentuk kasih sayang dan cinta orang tua kepada anak. Ya. Jadi seharusnya sebagaimana Ummu Anas ini, cinta anak itu bagaimana anak ini bisa baik ke depannya, selamat nanti dunia akhiratnya. Itulah bentuk cinta orang tua kepada anak. Beliau kemudian mencontohkan, kalau kita lihat seperti anak kecil yang megang pisau, ya kan, itu pasti membahayakan. Nanti mungkin kena telinganya atau kena tangannya. Pastinya orang tua apa? Akan mengambil dengan paksaan, bisa jadi. Akhirnya apa? Anaknya menangis. Anaknya ketika menangis menyangka bahwasanya orang tuaku ini jahat karena ngambil pisau. Karena apa? Anak belum tahu bahaya daripada pisau waktu itu. Nanti kedepannya ketika dia sudah punya akal, mengerti bahaya pisau, oh ternyata orang tuaku sayang kepadaku. Jadi seperti itulah gambaran bagaimana seorang anak ketika diberikan HP. Jadi kalau anak kecil itu tidak pantas untuk diberikan HP. Dan begitulah orang yang telah tidak golongan daripada iblis memerangi khususnya kaum muslimin, ya kan, dan juga seluruh manusia yang ada ini. Kita lihat mereka memerangi manusia dengan sosial media, sampai-sampai dari games yang ada di HP. Kelihatannya dari game tadi permainan biasa, tapi sebenarnya di dalam itu adalah kerusakan pada anak-anak yang bermain. Karena apa? Karena setiap kali main game banyak iklannya, sponsornya. Biasa anak kecil itu suka fudul, hanya pengen tahu, oh ini apa ini, oh ini apa ini, pengen coba-coba. Akhirnya ketika mencoba, masuklah dia dalam perangkapnya iblis, ya, masuk ke dalam perangkap iblis. Dan begitu juga daripada qanawat, daripada channel-channel yang ada di sosial media, kebanyakannya adalah merusak manusia secara umum dan merusak kaum muslimin secara khususnya. Maka tugas kita sebagai penuntut ilmu adalah menyiapkan senjata untuk melawan daripada golongan-golongan iblis tadi. Karena mereka, golongan iblis ini tujuannya untuk menjauhkan manusia daripada nabinya dan Allah, sedangkan ilmu yang kita dapat tentunya untuk menyenangkan Allah dan mengikuti daripada sunnahnya. Maka banggakanlah, senangkanlah hati Nabi kita dengan membuka apa daripada senjata daripada musuh-musuh kita, yaitu iblis. Karena iblis tujuannya di dunia ini adalah merusak manusia, sedangkan Nabi dan ulama sebagai pewarisnya adalah memperbaiki kehidupan manusia di dunia ini, ya.
Kalau kita lihat, kata beliau, kebaikan yang ada di dunia ini bisa disimpulkan kalau ada dua. Ya. Kalau disimpulkan jika ada dua ini, maka kebaikan akan tercipta di muka bumi ini. Yang pertama, ta'zimu amrillah, mengagungkan perintah Allah, wa islahi dzatil bain, dan memperbaiki antara dua orang yang berseteru atau berselisih. Sebaliknya, kerusakan yang terjadi di dunia ini seluruhnya ya, sumbernya kembali kepada dua juga. Yang pertama, tahqiru amrillah, meremehkan, merendahkan perintah Allah, dan juga merusak antara dua orang. Maka jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua ini. Itu bisa kita lihat di kejadian kita, kalau ada satu kelompok suka memuji Nabi, ya kan? Kemudian ternyata ada kelompok lain ya, mukanya berubah kalau ada kelompok yang memuji Nabi. Nah, maka bisa kita kenali sudah, orang ini adalah ahlu bid'ah yang senang melihat dengan pujian Nabi. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya masyarakat kita di zaman sekarang ini kebingungan kadang-kadang yang mana yang betul. Ya, bahkan ustadznya pun kebingungan ketika menghadapi zaman. Bagaimana kita bisa tidak bingung menghadapi zaman ini? Nah, maka beliau memberikan solusi, yaitu ilmu yang bersumber kepada Nabi. Itulah jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mencintai sunnah Nabi dan mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. المؤمن كلما ازداد تعرفا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمطالعة شمائله وسيرته كلما ازداد إيمانا ويقينا ومحبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويزداد يقين بالله فيزداد محبة لحبيب الله محمد. هذه المحبة هي التي تدعوه للاتباع، لأن أدل دليل المحبة هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دليل المحبة الاتباع، هذا هو أدل دليل. فيتقوى إيمانه وتكون رابطة. حينئذ إذا وكنت كذلك اتضح لك الحق من الباطل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تعلق به لا يحتار، من تعلق بالنبي محمد لا يحتار. فحرص على أن تتعرف على شمائل النبي محمد، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حين ميلاده إلى انتقاله للرفيق الأعلى، فإنه من أحسن الأشياء التي تقوي الهمة في طلب العلم، في نشر العلم. من أعظم الأشياء التي تكسبك يقين وإيمان المطالعة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعرف شمائله حتى إذا رأيته عرفت كيف هو وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا من الواجبات التي يجب على الأولياء تعليم أولادهم صفة النبي محمد، نسب النبي محمد. هكذا يبدأ الإنسان المؤمن إذا بدأ ودخل من باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو باب الله. أين باب الله؟ أنا أبغى أسلك السلوك إلى الله، باب الله اسمه محمد. إذن ادخل من طريق محمد. في هذا شهر ميلاد النبي محمد فرصة لك أيها المؤمن أن تدخل من باب النبي محمد. تنظر كيف كان يأكل النبي محمد، أنا بأطبق سنته في الأكل. كيف كان يتوضأ النبي محمد، أنا بأطبق. كيف كان ينام النبي محمد، أنا بأطبق سنته عند النوم. ماذا من أذكار يأتي بها النبي محمد بعد الصلاة، بأتي بها. وهكذا تتزكى وتترقى كل يوم. لو اليوم إنسان استفاد مسألة واحدة وعمل بها في السنة كم؟ 360 مسألة، ما شاء الله. كان مصيبة اليوم تضيع علينا أوقات وأيام وليالي ما استفدنا فيها فائدة. الذي كان يوم شر من أمسه فذاك هو الخاسر الهالك، ومن كان يوم مثل أمسه سما فذاك هو المخدوع ضيع مرلاش. ومن الغانم من السالم الذي كان يومه خير من أمسه.
ذاك هو الغانم، ذلك هو السالم، ذلك الذي يحب أن يلتحق بأصحاب المكارم. وسيد أهل المكارم هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي لك كل يوم في زيادة تخاطب نفسك. فمن أقبل على العلم بمحبة وعشقة أدرك في الزمن اليسير ما لا يدركه غيره في الزمن الطويل. فاحرص على أن يكون لك قلب مشتاق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك إن اشتقت، ومن أين يأتي الاشتياق؟ من كثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتقت تقت إلى رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تقت لرؤية تعلقت همتك برؤية النبي محمد، فيكرمك الله بمنه وفضله برؤيته صلى الله عليه وسلم. وعين رأت النبي محمد لا تمسها النار، لا في دار الدنيا ولا في دار القرار. والله يجعل روح حبيبنا محمد روحا لذواتنا، ويرينا وجهه في الدنيا وفي الآخرة، يجعلنا في قربه مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما قالت سيدتنا ميمونة للنبي محمد في عبد الله بن عباس ابن أختها: ادعوا لهذا الولد، فقال: اللهم علمه القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل واهده إلى سواء السبيل. فالله يعلمنا، فقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، ويجعلنا من الذين يتعلمون العلم لوجه الله ويبذلونه لله، ويعلمنا ما جئنا، وفقنا العمل بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا، ويجعل كل فعلنا وكل قولنا في سبيله ابتغاء مرضاته ومرضات حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kemudian maka barang siapa yang telah menambah di dalam dirinya daripada kerinduan kepada Nabi, kalau ingin menambah kerinduan hatinya kepada Nabi, maka kenalilah daripada sifat-sifat Nabi. Ketika bertambah kenal dengan Nabi, itu akan menambah keimanan, menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika seseorang sudah menambah kecintaan dia kepada Nabi, maka bertambahlah juga kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil yang paling kuat menunjukkan sebuah kecintaan kepada baginda Nabi itu adalah mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya paling kuatnya petunjuk cintanya seseorang kepada Nabi bagaimana dia mengikuti daripada jalannya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti jalan Nabi, maka sesuatu yang tidak jelas itu akan menjadi jelas. Maka akan menjadi jelas bagimu mana yang benar dan mana yang batil. Dan barang siapa yang hatinya sudah bersambung dengan Nabi, maka tidak ada sesuatu yang samar di dalam dirinya. Maka tekunlah, giatlah untuk mengenal daripada sejarah dan syama'il dan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW dari lahir beliau sampai kepada wafat beliau. Dan yang paling baik untuk menguatkan himmah kita, semangat kita khususnya di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu adalah mengulang dan mempelajari daripada sirah Nabi, mempelajari daripada syama'il sifat-sifat Nabi SAW. Dan ini termasuk kewajiban daripada aulia ulumur, para wali-wali santri atau orang tua, untuk mengajarkan anaknya sifat Nabi, nasabnya Nabi. Kalau orang sudah belajar di sini, maka dia telah masuk ke dalam pintunya Nabi. Yang pintu Nabi ini adalah pintunya Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau sudah, apalagi di bulan ini, bulan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ini sebuah kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam pintunya Nabi. Kita belajar bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi tidur, apa yang dibaca oleh Nabi setelah sholat, dan begitulah seterusnya. Maka kita mempelajari walaupun satu hari hanya satu saja daripada sirah atau syama'il Nabi. Bayangkan kalau itu kita lakukan selama 1 tahun, sekitar 300, hampir 360. Kalau itu hanya 1 hari, tentu apa? Akan membuat diri kita, hati kita lebih baik, lebih bersih, dan membawa diri kita lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sangat disayangkan kita telah banyak menghilangkan waktu kita begitu saja. Ya, jangan sampai kita hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya. Itu orang yang sangat rugi. Kalau hari ini sama dengan hari sebelumnya, ini adalah orang yang tertipu. Tapi sebaik-baiknya mukmin itu adalah hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Inilah orang mukmin yang beruntung. Maka kita ingin bagaimana bisa mengikuti daripada sahabat-sahabat yang mulia sebelumnya, khususnya pemimpin daripada mereka yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita setiap hari ini bisa menambah ilmu kecil, mengenal daripada sifat dan sejarah baginda Nabi. Kalau kita sudah bisa mendapatkan ilmu dengan cara kecintaan kepada Nabi, maka tentunya dengan waktu yang sedikit tadi bisa jadi mengalahkan sesuatu yang kita dapati dalam waktu yang panjang. Walaupun hanya sebentar, tapi bisa menambah setiap hari, dan itu rutin, tidak perlu dengan waktu yang panjang. Ketika hati sudah rindu kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana bisa mendapatkan kerinduan kepada Nabi? Tentunya dengan memperbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah banyak salawat, tentu dia akan mendapatkan keberuntungan nantinya melihat Nabi di dalam tidurnya. Dan setelah dia bisa melihat Nabi di dalam tidurnya, Allah akan memuliakan dia dengan anugerahnya, yaitu mata dia bisa melihat secara langsung Rasulullah SAW. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, setiap mata yang telah melihat baginda Nabi Muhammad SAW maka tidak akan tersentuh mata dia oleh api neraka. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada kita semua di dunia dan juga nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan kita termasuk orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau tadi mengajarkan sebuah doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil wa yahdihi ila sawa'il sabil. Ini doa yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, kita bisa baca ini, mudah-mudahan sebagaimana doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Allah kabulkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keikhlasan apa yang telah kita pelajari dan apa yang kita amalkan, dan juga setiap apa yang keluar dari lisan kita dan ucapan kita dan perlakuan kita, semuanya sesuai dengan jalan baginda Nabi Muhammad SAW. يا رب مجد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا يا رب بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا وقدوم هواك رضانا وحدث فيه بسرنا بسوانا يا ربنا بمحمد اغفر لنا يا
تراني وصلنا واتركنا كأن نرى يا فكما بكيت ببابنا فلعلها تحظى بنا وترانا يا قد تواصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال بمحمد يا سامعا لدعاء فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي حياتنا بالقايدة يا ربنا كتواصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعاء نحن الكرام فما نتانا قاصدا لنا سعادة عندما يلقانا يا ربنا كتواصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعاءنا فالهب بعزم ما تكون مبصرا والنور ترى الشبح حول حمانا كتواصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا لدعاء مستغفرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظر الجمال يا ربنا فتواصفا بمحمد
اغفر لنا يا سامع بدعانا بعجبة سكارى عندما كشف الحجاب وشهدوا معدانا يا ندوى صفاء لمحبة يا سامع بدعانا فهم النوران ولا يراد سواهم فالقلب منشغل بهم والهدايا يا سامع لدعانا كبر لسامع ذكره وحديثه بحياته إحسانا يا كذا صفاء لمحمد يغفر لنا يا سامع بدعانا ثم صلاة على النبي وآله أحرقت ريح الصفاء أوصانا يا لمحمد يغفر لنا يا سامع بدعانا